الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تكن فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم
وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نسب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون
إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زجن للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون
वल्लज़ीन कसबुस्सय्यिआति जज़ाउ सय्यिअतिन बिमिस्लिहा वतरहकुहुम ज़िल्लह मा लहुम मिनल्लाहि मिन आसिमिन कअन्नमा उग़शियत वुजूहुहुम क़ितअम मिनल लैलि मुज़लिमा उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून वयौम नहशुरुहुम जमीअन सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू मकानकुम अंतुम व शुरकाउकुम फ़ज़य्यलना बैनहुम व क़ाल शुरकाउहुम मा कुन्तुम इय्याना तअबुदून फ़कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनना व बैनकुम इन कुन्ना अन इबादतिकुम लग़ाफ़िलीन हुनालिक तब्लु कुल्लु नफ्सिन मा असलफ़त व रुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक़्क़ व ज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून कुल मन यर्ज़ुक़ुकुम मिनस्समाइ वल अर्ज़ि अम्मन यमलिकुस्समअ वल अबसार व मन युख़रिजुल हय्य मिनल मय्यिति व युख़रिजुल मय्यित मिनल हय्यि व मन युदब्बिरुल अम्र फसयक़ूलूना अल्लाहु फ़क़ुल अफ़ला तत्तक़ून फ़ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़्क़ु फ़माज़ा बअदल हक़्क़ि इल्ला अज़्ज़लालु फ़अन्ना तुस्रफ़ून कज़ालिक हक़्क़त कलिमतु रब्बिका अलल्लज़ीना फ़सक़ू अन्नहुम ला युमिनून कुल हल मिन शुरकाइकुम मन यब्दउल ख़ल्क़ सुम्मा युईदुहु कुलिल्लाहु यब्दउल ख़ल्क़ सुम्मा युईदुहु फ़अन्ना तुफ़कून कुल हल मिन शुरकाइकुम मन यहदी इलल हक़्क़ कुलिल्लाहु यहदी लिल हक़्क़ अफ़मन यहदी इलल हक़्क़ि अहक़्क़ु अन युत्तबअ अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा फ़मा लकुम कैफ़ तहकुमून वमा यत्तबिअु अक्सरुहुम इल्ला ज़न्ना इन्नज़्ज़न्न ला युग़नी मिनल हक़्क़ि शैअा इन्नल्लाह अलीमुम बिमा यफ़अलून वमा कान हाज़ल क़ुरआन अन युफ़्तरा मिन दूनिल्लाहि वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदैहि व तफ़सीलल किताबि ला रैब फ़ीहि मिन रब्बिल आलमीन अम यक़ूलूना इफ़्तराहु कुल फ़अतू बिसूरतिन मिस्लिहि वद'ू मन इस्ततअतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन बल कज़्ज़बू बिमा लम युहीतू बिइल्मिहि वलम्मा यअतिहिम तअवीलुहु कज़ालिक कज़्ज़बल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुज़्ज़ालिमीन व मिनहुम मन युमिनु बिही व मिनहुम मन ला युमिनु बिही व रब्बुका अअलमु बिल मुफ़्सिदीन व इन कज़्ज़बूक फ़क़ुल ली अमली व लकुम अमलुकुम अंतुम बरीऊन मिम्मा अअमलु व अना बरीउम मिम्मा तअमलून व मिनहुम मन यस्तमिऊन इलैका अफ़अन्त तुस्मिउस सुम्म वलौ कानू ला यअक़िलून व मिनहुम मन यंज़ुरु इलैका अफ़अन्त तहदिल उम्य वलौ कानू ला युबसिरून इन्नल्लाह ला यज़्लिमुन नास शैअन वलाकिन्नन नास अनफुसहुम यज़्लिमून व यौम यहशुरुहुम कअन लम यल्बसू इल्ला साअतन मिनन नहारि यतआरफ़ून बैनहुम क़द ख़सिरल्लज़ीन कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाहि व मा कानू मुहतदीन व इम्मा नुरियन्नक बअज़ल्लज़ी न'iदुहुम औ नतवफ़्फ़यन्नक फ़इलैना मर्जि'ुहुम सुम्मा अल्लाहु शहीदुन अला मा यफ़अलून व लिकुल्लि उम्मतिन रसूलुन फ़इज़ा जाअ रसूलुहुम क़ुज़िय बैनहुम बिल क़िस्ति व हुम ला युज़्लमून वयक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुंतुम सादिक़ीन कुल ला अमलिकु लिनफ़्सी ज़र्रन वला नफ़अन इल्ला मा शाअ अल्लाहु लिकुल्लि उम्मतिन अजल इज़ा जाअ अजलुहुम फ़ला यस्तअख़िरून साअतन वला यस्तक़दिमून कुल अरअय्तुम इन अताकुम अज़ाबुहु बयातन औ नहारन माज़ा यस्तअजिलु मिन्हुल मुजरिमून असुम्मा इज़ा मा वक़अ आमन्तुम बिहि अलआन वक़द कुंतुम बिहि तस्तअजिलून सुम्मा क़ील लिल्लज़ीन ज़लमू ज़ूक़ू अज़ाबल ख़ुल्दि हल तुजज़ौना इल्ला बिमा कुंतुम तक्सिबून व यस्तंबिऊनक अहक़्क़ुन हु क़ुल ई व रब्बी इन्नहु लहक़्क़ुन व मा अंतुम बिमुअजिज़ीन वलौ अन्न लिकुल्लि नफ़्सिन ज़लमत मा फ़िल अर्ज़ि लफ़्तदत बिहि व असर्रुन नदामत लम्मा रअवुल अज़ाब व क़ुज़िय बैनहुम बिल क़िस्ति व हुम ला युज़्लमून अला इन्न लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ अला इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून हुवा युह्यी व युमीतु व इलैहि तुरजऊन या अय्युहन नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूरि व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन
कुल बिफज़्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुव ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन कुल अरअयतुम मा अंज़लल्लाहु मिर रिज़्क़िन लकुम मिर रिज़्क़िन फ़जअलतुम मिन्हु हरामन व हलाला कुल अल्लाहु अज़िन लकुम अम अलल्लाहि तफ़्तरून वमा ज़न्नुल्लज़ीना यफ़्तरून अलल्लाहिल कज़िब यौमल क़ियामह इन्नल्लाहा लज़ू फ़ज़्लिन अलन्नासि वलाकिन्न अक्सरहुम ला यशकुरून वमा तकूनु फ़ी शअनिन वमा तत्लू मिन्हु मिन क़ुरआन वला तअमलून मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदन इज़ तुफ़ीज़ून फ़ीहि वमा यअज़ुबु अन रब्बिका मिन मिस्क़ालि ज़र्रतिन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाइ वला असग़र मिन ज़ालिका वला अकबर इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरति ला तब्दील लिकलिमातिल्लाहि ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम वला यहज़ुनका क़ौलुहुम इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीअ हुवस समीउल अलीम अला इन्न लिल्लाहि मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्ज़ि वमा यत्तबिउल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि शुरकाअ इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न व इन हुम इल्ला यख़रुसून हुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्कुनू फ़ीहि वन्नहारा मुबसिरा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यस्मऊन क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहु हुवल गनिय्यु लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ इन इंदकुम मिन सुल्तानिन बिहाज़ा अतक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून कुल इन्नल्लज़ीना यफ़्तरून अलल्लाहिल कज़िब ला युफ़्लिहून मताउन फ़िद दुनिया सुम्मा इलैना मर्जिउहुम सुम्मा नुज़ीक़ुहुमुल अज़ाबश शदीद बिमा कानू यकफ़ुरून वत्लु अलैहिम नबअ नूह इज़ क़ाल लिक़ौमिही या क़ौमि इन कान कबुर अलैकुम मक़ामी व तज़कीरी बिआयातिल्लाहि फ़अलल्लाहि तवक्कलतु फ़अजमिऊ अमरकुम व शुरकाअकुम सुम्मा ला यकुन अमरुकुम अलैकुम गुम्मतन सुम्मा क़ुज़ू इलैया व ला तुनज़िरून फ़इन तवल्लैतुम फ़मा सअलतुकुम मिन अज्रिन इन अज्रिय इल्ला अलल्लाहि व उमिरतु अन अकून मिनल मुस्लिमीन फ़कज़्ज़बूहु फ़नज्जयनाहु व मन मअहु फ़िल फ़ुल्कि वजअलनाहुम ख़लाइफ़ वअग़रक़नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुनज़रीन सुम्मा बअसना मिन बअदिही रुसुलन इला क़ौमिहिम फ़जाऊहुम बिलबय्यिनाति फ़मा कानू लियुमिनू बिमा कज़्ज़बू बिही मिन क़ब्ल कज़ालिक नत्बअु अला क़ुलूबिल मुअतदीन सुम्मा बअसना मिन बअदिहिम मूसा व हारून इला फ़िरऔन व मलइही बिआयातिना फ़स्तकबरू व कानू क़ौमन मुजरिमीन फलम्मा जाअहुमुल हक़्क़ु मिन इंदिना क़ालू इन्न हाज़ा लसिह्रुम मुबीन क़ाल मूसा अतक़ूलून लिल्हक़्क़ि लम्मा जाअकुम असिह्रुन हाज़ा वला युफ़्लिहुस साहिरून क़ालू अजिअतना लितल्फ़ितना अम्मा वजदना अलैहि आबाअना व तकून लकुमुल किब्रियाउ फ़िल अर्ज़ वमा नहनु लकुमा बिमुअ्मिनीन वक़ाल फ़िरऔनु अतूनी बिकुल्लि साहिरिन अलीम फलम्मा जाअ अस्सहरतु क़ाल लहुम मूसा अल्क़ू मा अंतुम मुल्क़ून फलम्मा अलक़ौ क़ाल मूसा मा जिअ्तुम बिहिस्सिह्र इन्नल्लाहा सयुब्तिलुहु इन्नल्लाहा ला युस्लिहु अमलल मुफ़्सिदीन वयुहिक्कुल्लाहुल हक़्क़ बिकलिमातिही वलौ करिहल मुजरिमून फमा आमन लिमूसा इल्ला ज़ुर्रिय्यतुम मिन क़ौमिही अला ख़ौफ़िन मिन फ़िरऔन व मलइहिम अन यफ़्तिनहुम व इन्न फ़िरऔन लआलिन फ़िल अर्ज़ि व इन्नहु लमिनल मुस्रिफ़ीन वक़ाल मूसा या क़ौमि इन कुन्तुम आमन्तुम बिल्लाहि फ़अलैहि तवक्कलू इन कुन्तुम मुस्लिमीन फ़क़ालू अलल्लाहि तवक्कलना रब्बना ला तजअलना फ़ितनतल लिलक़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिक मिनल क़ौमिल काफ़िरीन व औहयना इला मूसा व अख़ीहि अन तबव्वआ लिक़ौमिकुमा बिमिस्र बुयूतन वजअलू बुयूतकुम क़िबलतन व अक़ीमुस्सलाह व बश्शिरिल मुअ्मिनीन वक़ाल मूसा रब्बना इन्नक आतैत फ़िरऔन व मलअहु ज़ीनतन व अम्वालन फ़िल हयातिद दुनिया रब्बना लियुज़िल्लू अन सबीलिक रब्बना तमिस अला अम्वालिहिम वशदुद अला क़ुलूबिहिम फ़ला युमिनू हत्ता यरवुल अज़ाबल अलीम
قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يذل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين